به مهتابم کشیدم، چلیم نقره ظلمت چشیدم. شب مهتابم کشیدم، چلیم نقره دردت کشیدم. چلیم نقره از دستم جدا شد، نمیدانم که یار من کجا شد. چلیم نقره از دستم جدا شد. السلام علیکم دخترکای عزیز، چال داریتون؟ چخیل از همه جای تازه میکنی و میشینیم. هوا ما افتابه که خوش رو از پستامه شدم. چی میکنم؟ هوا خوراک پام مزه پزم گفتم گازو پزم شوشته تازه کردم. خیلی گلیمچه برای پسته شویم خیلی بهترین گلیمچه دست برای فروش هم هست در کمپانی ما. اگر زکاس کنین رفا میکنم دخترکا. بگاه یک جا مهمانی میرم، زنکای تاجیک و ازبک چی داریم؟ گپ داریم. اون خوراک میپزم حوزی و بعد چی میکنم؟ مهمانی میریم و نشان میتیم در دوام ویدیو. خود بخواه کجا رفتم چیکار کردم. 5000 10,000 پول میپرتیم. نمیدونم کسا بازی میکنن و یک خیلی گپ میشینیم میگم هم خیلی بانک برین. من از شوربه سالت شوربه تیار کردیم. آمینه بانو با همراهی آمینه بانو اما یاردان دادن. خوزی میبریم برید کنی خوش رو پر آمینه بانو. آمینه بانو من مکتب آمدم سالاد میخورم. خیلی نمیبره دادم نبریدیم. آمینه بانو در اینجا طربخانه سمرقند رفتیم. یک زنک و مرده که شناسامان از ازبکستان ازبک خیروسی گم میزنم قطعشون. چایخانه سمرقند کشادگی در همین شهر ما با خوری داشته با زنهای تاجیک ازبک. چاکنم گلوی هم فرزندلری با وقتی با طوله بیلسون الله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. خوش باشه. سمرقند چایخانه سی موبایل سو نه گلپن دروز رنگ bizimkiler kattılar başka spor birleşesler çıkarışesler birleş koyuyor. Çocuklarla ben hem joga solardım de ki milyon bakın. Ben de bagata ya. Учительница наша. Салон мардум. از اینجا رسپاکوفка چگیم. ببینیم چی خریدیم. من یکم سامالیوتچه گرفتیم. از کشاده با نشون میتیم. پول داره. آمینه اینم برای چی گرفتید شما؟
Че? Бумага для заметок. И чтобы разделять их. И соача барои омна. Который светится. Сколько время сейчас? Не знаю. Ручка. Инам барои омна буну шонача. Хаим барои ма. Мусор, халти мусор. Нашам Вот барои ма. это Хат барои мне. Ахмаду Амина ҷон да. Инаш барои ма. Хеле нагирифтам. Вот это все мое. Барои ма. Это что? Да? Татухи. Что за татухи? Ой, Ахмад, что делаешь? Аминашка, разве так можно? Да. Мы же так же делали же в Таджикистане. Ахмад, это открой. 27 февраля, барои Ахмаджон, да? Как раз тоже военская вещь. Открой, посмотри. Интересно, это может летать, мам? Да. Есть пульт. Возьми. Я потому что здесь увидел колеса и подумал, что он может только ходить. Вот пульт. Давай, мам. Наверное, батарейка нужна, да? А есть это здесь? Вот. Вот здесь показывает. Вот, надо так. Сначала батарейки, потом выключить. И на это тоже батарейки, да? Анна, покажи это. Покажи маме. Покажи. О, крутой, да, сейчас? Бюда достромкнем к нему не буду. Да, с чапами мекнодам сата. Чапаем? Да, правый, левый. Какой у тебя? Я право-лево не понимаю. Как не понимаешь? С какой рукой это пишешь? Вот с этим пишешь? Тогда это. Мам! У тебя левая вот это, хорошо? Мам, видишь? Мам, видишь вот такой самолет? Видишь вот такой самолет? Видишь вот такой самолет? Какой крутой, да? Подсказочка отличная. Ух, они что делают? Светится. Вот это, да? Крутой. شب مهتابم کشیدم چلیم نقره ظلمت چشیدم شب مهتابم کشیدم چلیم نقره دردت کشیدم چلیم نقره از دستم جدا شد نمیدانم که یار من کجا شد